नमस्कार बंधुरा आमी प्रतिमा मंडल एपी लाइफस्टाइल थेके तोमादेर सकलके जानाच्छि अनेक अनेक स्वागत अनेक अनेक भालोबासा। आज के बानाबो आलुर चप। आमरा बांगालिरा कम बेशी सकलेई आलुर चप किन्तु बेश पछंद करी। तो तार जोन्नो प्रथमे आलुगुलो भालो करे खोसा छाड़िए धुए नियेछि एबं कुकारेर मध्य दुटो सीटी दिए नेब। एदिके कड़ाई बसिए दिएछि, कड़ार मध्य दिए दिलाम अल्प करे तेल, तार मध्य किछुटा चीना बादाम भेजे नेब सामान्य लवण दिए। चीना बादामगुलो भाजा हो गेছে। एदिके একটা বেসনের ব্যাটার রেডি করব। তার জন্য নিয়ে নিলাম বেসন, এর মধ্যে নিয়ে নিলাম খাবার সোডা 1 চিমটে, সামান্য হলুদ, সামান্য লঙ্কার গুঁড়ো, অল্প পরিমাণ কালো জিরে এবং পরিমাণ মতো লবণ। তো এটাকে সুন্দর করে মেখে নেব আর অল্প অল্প জল দিয়ে মেখে নেব যেন খুব বেশি পাতলা হয়ে না যায় এবং খুব বেশি যেন মোটা না হয়ে যায়। তো এরকম ভাবে একটা ব্যাটার রেডি করতে হবে। तो ये आमार बैटर एखाने एकदम रेडी हो गेছে। एदिके कड़ार मध्य आरो किछुटा तेल दिए तार मध्य पेঁয়াজ कुचो एबं लंकार कुचो दिए दिलाम। किछुटा भाजा भाजा करछि, साथे दिए दिलाम सामान्य 1 चिमटे मतो हलुद। एबारे दिए दिलाम आदा लंका एबं रसुन एकसाथे 1 टेबिल चामच मतो पेस्ट करा हयेছে। 2 থেকে 3 कोয়া छिलो रसुन, 1 सेंटीमिटार मतो आदा एबं दुटो काँचा लंका दिएछि। जे जेमन झाल खाबे सेई मतो लंकाटा दिते हबे। एबारे सिद्ध करे राखा आलुटा दिए एर साथे भालो करे मिशिए नेब। एबारे किछुटा भाजा मशला दिए दिलाम, जिरे धने एबं शुकनो लंका आमि आगे थेकेई शुकनो खोलाय भेजे गुঁড়ো करे रेखेছিলাম। तो सेटा देবার पर दिए दिलाम कासुरी मेथी पाता एबं चीना बादामटा एकटु भेंगे निये दिएछि। तो परिमाण मतो लवण दिए सेटाके भालो करे मिशिए नेब एबं आमार आलुर चपेर जोन्नो आलुटा रेडी हये गेल। एबारे दिए दिलाम कड़ार मध्य यथेष्ट परिमाणे सर्षेर तेल। तारपर एदिके आलुर चपगुलो हाथेर साहाज्ये शेप दिए नेब। गोल गोल जेरकमटा हय आलुर चप सेरकम भावे एटा हाथेर साहाज्ये बानिये निते हबे। तो एबारे एक एक करे तेलटा गरम हये गेले कड़ार मध्य छेड़े दिते हबे और गैसेर फ्लेमटा किन्तु मिडियाम राखते हबे, ता ना होले ओपर थेके पुड़े जाबे और चपटा खूब भालो भाजा हबे ना। तो प्रथमे आमि 4टे दिलाम, एपिट ओपिट करे भेजे नेब एकटु समय धरे। तो এই যে একদম রেডি হয়ে গেছে আমার আলুর চপ। তো একই পদ্ধতিতে বন্ধুরা আমি আবারও কয়েকটা আলুর চপ এখানে দিয়ে দিলাম। তো এগুলো আমি উল্টে পাল্টে ভেজে নেব। বাড়ির তৈরি আলুর চপ যদি এরকম শীতের দিনে হয় তাহলে তো আর কোনো কথাই না। সন্ধ্যার টিফিন হোক বা সকালের জলখাবার হোক, মুড়ির সাথে কিন্তু এই আলুর চপ খুবই ভালো লাগে। তো বন্ধুরা আমার এখানে রেডি হয়ে গেল। তোমাদের কেমন লেগেছে ছোট্ট কমেন্টে জানিও। ভালো লাগলে একটা লাইক করে দিও। নতুন বন্ধু হলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থেকে যেও। সকলেই খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সাবধানে থেকো। বিদায় নিচ্ছি আজকের মতো। চলে আসবো নতুন ভিডিও নিয়ে নতুন কোনো দিনে।